Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh sangat berterima kasih dan bersyukur atas kunjungan ini. Terima kasih pada tuan rumah. Ismu Bang Badrul, nakulu Bang Badrul sahibul bait. Ya, Bang Badrul, kita ucapkan juga terima kasih buat seluruh teman-teman. Beliau mengatakan bahwa hari ini beliau hadir di sini berkunjung dan bersilaturahim kepada teman-teman kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin di Bali, dan beliau sangat berterima kasih dan bersyukur dengan kehadiran tersebut. Beliau mengatakan bahwa beliau hadir di sini bersama teman-teman semuanya, dan sebentar kita bisa berdiskusi atau mungkin bertanya jawab seputar agama kita. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan atau ilmu agama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah أنه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي الإسلام لنا دينا، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام، وليس بعد نعمة الإسلام نعمة أفضل من نعمة المال ونعمة الصحة. المهم أن نكون موحدين لله رب العالمين الذي قال في كتابه العظيم في سورة قصيرة: وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kata beliau bahwa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kita nikmat Islam. Dan tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة التي نحن فيها وهي توحيد الله عز وجل تجعلنا أحرارا لا نحتاج إلى واسطة، لا نأتي بصنم ونصلي له ونقول له أنت واسطة بيننا وبين الله. لا، ده هو ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية ضمن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تحتاج إلى واسطة حتى ولو من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي يكون واسطة ليك مع ربنا، قال له لأ، فإني قريب، أنت بس ادعو، اسجد، قل يا رب اعطني صحات، اعطني مال، اعطني زوجة صالحة، اعطني أولاد، بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. المهم يشترط إذا دعان تدعو، لأن الدعاء عبادة في إذلال وخضوع لله. وليؤمنوا بي، تلتزم بمنهج الله حتى يستجيب لك. ولذلك قال الشاعر العربي: حسب نفسي عزا أنني عبد لله يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو يفرح بي، هو في قدسه الأجل، غير أنني ألقاه متى وأين أحب. أي وقت تريد أن تلقى الله؟ الآن،
فكر يا رب تبت إليك، يا رب سأترك العلاقات النسوية، يا رب لن أغتاب أحد من المسلمين، يا رب سأخدم دينك الآن. أو تدخل فوق في المسجد فوق وتصلي لله ركعتين وتدعوه بما شئت، يسمع حتى ولو كان نداء خفيا. إذ نادى ربه سيدنا يحيى زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء لم يسمعه أحد. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي. يعني هو بيدعو يريد ولد، في الآخر رزقه الولد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القرآن، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أكمل أنت عشان ترجمة. إن شاء الله أتعلم الأندونيسية وأخاطبكم مباشرة. Nah, nah, ya, jadi saya belum perkenalkan, beliau seorang profesor dalam bahasa Arab, ya, profesor dalam Al-Quran, ya. Beliau asal Mesir, beliau banyak belajar berkeliling di Libya, di Mesir, di Saudi Arabia, seterusnya. Beliau kemudian mengajar di Qasim University di Saudi Arabia, kemudian beliau datang di sini akan memberikan daurah di Azhar, mungkin di sini, dan kita memanfaatkan untuk mengambil ilmu sedikit dari apa yang beliau sampaikan, ya. Sesungguhnya saya itu tidak terlalu pede mau menerjemahkan beliau karena saya merasa jomplang bahasa saya dengan bahasa beliau terlalu tinggi bahasanya, sedangkan kemampuan saya untuk membahasakan ulang apa yang beliau sampaikan itu terbatas, ya. Nanti Bang Fadel yang sempurnakan lah, ya. يعني ديننا أنا سأقول قليلا وأنت تكمل. لم تكمل. لم أترجم بعد. لم أترجم. بس مقدمة. Kemudian beliau kena sangat bersyair, ya, bahasanya sangat bagus gitu, ya, kalau dalam kata bahasa Arab. Jadi saya yang bahasa Arabnya tidak terlalu bagus, kurang bisa menangkap semuanya. Karena itu saya minta maaf dari awal, saya mungkin tidak bisa menerjemahkan semuanya dengan baik, ya. Beliau menjelaskan tadi tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka karena dia terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak perlu ada perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak perlu, kalau mau mendekat kepada Allah, harus datang dulu ke benda tertentu lalu menyampaikan kepada dia dan dialah yang menyampaikan kepada Allah. Dalam Islam tidak perlu ada yang seperti itu. Orang yang bertauhid berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sampaikan aku dekat. Allah katakan aku dekat. Kamu enggak perlu berantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku dekat. Aku kabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Kata beliau, engkau bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau saat ini juga tatkala engkau sedang menginginkan sesuatu, engkau berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, ya Allah, berikan aku teman yang saleh, ya Allah. Engkau langsung bisa berdoa. Engkau tidak harus pergi ke situ dulu, menghadap ke benda tertentu dulu, baru jadikan minta kepada dia, dia yang menyampaikan pada. Bahkan kata beliau ketika beliau memukul meja tadi, bahwa bahkan kepada Nabi pun engkau tidak perlu jadikan Nabi sebagai perantara. Bahkan Nabi mengajar kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk permintaan yang mungkin engkau tidak ingin ada orang yang mengetahuinya, kamu naik ke musola, kamu duduk, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat, langsung minta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebagaimana Nabiullah Zakaria yang berdoa bahkan dalam kesendiriannya, dalam keadaan suara yang tersembunyi, karena dia ingin meminta seorang anak. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umurnya telah lanjut, sedangkan dia sendiri hanya ditemani oleh istrinya, dan usianya telah tua, dan dia menginginkan seorang anak. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah memberikan dia Yahya. Allah memberikan kepadanya siapa? Yahya. Minta kepada Allah. Engkau minta, dan itulah kemerdekaan. Tatkala engkau berdoa, yang penting engkau berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu. يجب أن تفخروا أنكم مسلمون. Berbanggalah bahwa engkau berseorang. لأن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Karena agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, dan siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima olehnya, dan dia akan termasuk orang yang merugi di akhirat. واعلم أنك أعز الناس في الدنيا لأنك تسجد لله وتقول سبحان ربي الأعلى، وأنك تركع له وتقول سبحان ربي العظيم. Engkau merasa mulia dengan keislamanmu. Kenapa? Karena engkau akan sujud. Ketika engkau sujud, engkau bersujud kepada yang maha tinggi. Bukan bersujud kepada yang rendah, yang lemah, yang tidak bernilai. Engkau sujudnya merendahkan dirinya kepada yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Engkau mengatakan maha suci Allah yang maha tinggi. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأنك عبد لله فقط لا لصنم ولا لإنسان. أنت عبد الله، وقال فيك ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف انظر، هذه صفات عباد الرحمن. Engkau bergembira dan berbahagia. Kenapa? Karena engkau hanya menjadi hamba dari Allah, tidak menjadi hamba dari benda, dari patung, dari manusia. Engkau tidak jadi hamba siapapun. Engkau hanya hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hambanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kalau kata Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba-hambanya adalah orang-orang yang mereka kalau berjalan mereka rendah hati, kalau ada orang yang mengganggunya mereka berbicara dengan pembicaraan, membalasnya dengan pembalasan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. عبد لله ليس لزوجة جميلة ولا لمال ولا لفيلة ولا لبيت. الله هو فقط في باله. ولهذا نحن في صلواتنا عندما نبدأ الصلاة ماذا نقول؟ الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل هذه الدنيا ومن هذا المال ومن كل هذا الوجود ومن أمريكا وروسيا وكل العالم. إذا استمسكنا بالله وبالقرآن نسود العالم كما كنا من قبل سادة للدنيا كلها. Engkau hanya benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan sejati, hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak menghamba kepada wanita, istrinya misalnya. Dia tidak menghamba kepada hartanya. Dia tidak menghamba kepada jabatannya. Dia tidak menghamba kepada apapun yang ada di dunia ini. Apapun, dia benar-benar hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak ada yang menjadikan dia hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri tidak menghambakan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata beliau, ketika kita sholat, Allah memerintahkan kita mengawalinya dengan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya semua kecil di hadapan kita karena kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, merdekalah jiwanya karena tidak ada yang lebih besar bagi dia kecuali Allah saja. ولذلك نحن لا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله، لا ننحني هكذا. حتى معلش بعض البلاد زي ماليزيا وأندونيسيا عندما هذا احترام شديد جدا، لكن لا تنحني كثيرا. أو الانحناء هذا لله فقط، لكن ممكن احتراما احترام، لكن نو هكذا. في some people لأن المسلم لا يركع إلا لله ولا يخاف أحد إلا الله. إذا فكرت إنك تنحني لرجل قوي مثلا أمريكا، روسيا، أوروبا، فكر أن الله أكبر. إذا أردت أن تأخذ مالا وليس لك، فكر أن الله أكبر. إذا سال لعابك للدنيا وللأموال وللفلل وللمسابح ولكل هذه، فتذكر أن الله أكبر، وما عنده في الجنة أكبر، في الفردوس الأعلى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Kata beliau bahwa itulah sebabnya dalam sholat tidak ada gerakan kita kecuali kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali Allahu Akbar. Kita mau sujud lagi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut lagi Allahu Akbar. Kita sebut lagi Sami Allahu liman hamidah. Terus kita melakukan semuanya dan menjadikan Allah yang kita sebutkan. Ketika kita menjadikan Allah yang besar, maka apapun yang ada di dunia ini menjadi kecil bagi kita. Kenapa? Karena Allah yang besar. Maka ingat selalu, ketika ada sesuatu yang orang membesarkannya, maka kita mengingat bahwa Allah yang besar. Kita ingat, kalau kita memikirkan, misalnya kata beliau Amerika besar, Rusia besar, ini besar, maka kita katakan Allah lebih besar. Allah. Ketika kita mengagungkan apapun, kita katakan Allah lah yang maha besar. Bahkan kata beliau, dan ini terjadi di Malaysia, di Indonesia, sebagian orang memuliakan orang lain dengan tindakan yang berlebihan dulu, di mana dia misalnya memuliakan orang tapi sangat sujud. Tidak, jangan engkau lakukan itu. Karena yang paling besar adalah Allah. Kita hanya ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada. Kalau sekedar untuk memuliakan boleh, memuliakan, permisi, menghormati boleh. Tapi jangan engkau sampai seperti ruku kepada manusia, jangan. Karena itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, tidak ada yang lebih besar. Apapun dari harta kita, apapun yang melekat kemelekatan kepada kita, semua yang melekat kepada kita, kita kecilkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan. Itulah orang yang merdeka. Dia tidak dikuasai, tidak dijadikan hamba oleh apapun dari dunia ini. Karena dia telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولذلك قالوا الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أنا أصلي ألتقي بالله في اليوم 5 مرات،
في اليوم 5 مرات. انظر للإنسان عندما يتوضأ ويغتسل في اليوم 5 مرات، هل هناك درن وأوساخ؟ كذلك وربنا يقول للنبي: وثيابك فطهر، يطهر جسده، يطهر قلبه، يطهر المكان الذي يصلي فيه. المصلى فوق طاهر ونظيف، كل شيء نظيف، الجسم طاهر، القلب طاهر، اللسان طاهر. مع الله يلتقيه في اليوم 5 مرات، يصوم شهرا في العام، شهر واحد في السنة هو شهر رمضان، ويحج مرة في عمره إلى بيت الله الحرام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هو عزيز قوي بالله، لا يركع كما قلت ولا ينحني إلا لله رب العالمين. والإسلام يبدأ بالأخوة، ما في فرق بين أندونيسي، ماليزي، سنغافوري، مصري، عربي، إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جسمي، عيوني هذه لو عيوني تورمت في مرض ألم لا أستطيع أن أنام. كذلك لو أخي في أندونيسيا قال: أنا أريد ماء، وفي مصر ماء، أعطيه ماء من مصر. في فلسطين وغزة تذبح الآن، ويأتي رئيس أمريكا يأخذ مئات المليارات من فلوس من أموال العرب، والعرب لا يستطيعون أن يدخلوا إلى غزة ماء ولا دواء ولا طعاما ولا خبزا. ما السبب؟ لأنهم بعيدون عن الله، غير مستمسكين بالقرآن ولا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ابتعدنا عن الإسلام كلما ضعنا. Kata beliau, sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Maka menjaga sholat menjadi sangat penting, karena sholat adalah tiang bagi agama kita. Beliau menyampaikan kepada kita bagaimana seorang muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Tidak ada pembedaan antara orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Arab. Sama, mereka semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Allah menjadikan, Nabi SAW menjadikan perumpamaan di antara mereka adalah seperti satu tubuh, yang kalau sebagian tubuh itu sakit, maka tubuh yang lainnya ikut merasakan sakitnya. Kalau saya misalnya sakit di bagian mata saya, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Akan menjadi panas, akan menjadi demam. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal cinta mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling tolong menolong, dalam hal saling bersaudara. Begitulah perumpamannya, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, bagian dari tubuh kita itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga karena akan demam. Maka demam itu menjadikan semuanya terasa sakit. Begitulah seorang muslim dengan yang lainnya. Sehingga beliau menyebutkan juga tentang saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang sangat menyedihkan keadaan mereka kekurangan makanan dan minuman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara kita. Mungkin azan الآن أذن. beliau mau azan. أذان ممكن. عشان الآن أذان، ممكن نؤذن الآن أو نردد مع المؤذن. Ya, beliau mau azan. ممكن. طيب mau azan di sini. أنا أؤذن إن شاء الله وترددون مع المؤذن. Nah, kita jawab azan ya. Beliau azan. Syekhana kenapa? هكذا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يفضل الأذان حتى لو في بيوتنا نؤذن، الأذان بركة. الآن الشياطين طردت من هذا البيت. Kata beliau, azan kalau tiba waktunya hendaknya kita lantunkan, kita azankan. Meskipun kita di rumah kita, ya tidak mengapa, tetap kita melantunkan azan. Kalau misalnya dia sholat di rumahnya, tetap dia azan. في الهند الرجل المريض في عقله يأتون بمؤذن مسلم يؤذن عليه فيشفى بإذن الله. Ada kisah di India di mana seseorang dia punya masalah di di kepalanya, dia sakit kepala yang membuat dia semacam ada gangguan gitu. Lalu datang seorang muslim azan di kepalanya, ya, dan setelah itu dia sembuh. في فرنسا يعالجون الأعصاب بالوضوء يأتون رجل غير مسلم ويعلمونه كيف يتوضأ ويغسل. شوف الوضوء الصحيح هكذا وأتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وأغسل الوجه وهكذا بالماء أمسح وأدلك هكذا. هذا كأنها رياضة exercise زي صلاة. من صلاة أركع هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يقف هكذا وهو يصلي. رياضة وقوة وإكسرسايز ونوع حركة. لو تحرك يقول لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفي أمريكا مستشفى للعلاج بالقرآن، يأتون القرآن الكريم ويقرأ على الناس مرضى عنده أمراض نفسية، مرض نفسي، ويسمع القرآن لمدة 2 أو 3. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يخرج بعد أيام قليلة وهو صحيح.
ليس مريض. الصيام مستشفى في أمريكا، دكتور مصري اسمه أحمد القاضي للعلاج بالصيام، وهم غير مسلمين. ما في أكل يوم كامل، يوم كامل من الصباح حتى المساء، جميع الأمراض التي عنده تشفى بإذن الله. إذن فالإسلام قوة ودعوة وحب واحترام وأخوة، وأدنى الإخوة في الإسلام سلامة الصدر. دي الصدر نو بروبلم، مفيش مشاكل. أخي مسلم أحبه في الله وأخاف عليه وأحترمه وأقدم له الخير. وأعلى الأخوة الإيثار. يعني إيه الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني زيس فقط only هنا، وأنا أحتاجها. جوعان بالأندونيسي إيه؟ لبا. أنا لبا، بس هنا أخويا my brother in Islam، لا هو أول. no you are. أنا عطشان، ماء أشرب ماء، أريد ماء. لكن هذا أخي المسلم يحتاج. أنا ممكن أموت. في 3 ماتوا شهداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاج شربة ماء، فقال له خذ اشرب. قال له اعطي أخي أول، اعطي أخوه اللي بعده، يقول له اعطي أخي أولى بالماء. وماتوا 3 شهداء، لأن كل واحد يؤثر أخاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Tadi mulai Syekh azan ya. Setelah azan beliau menjelaskan tentang bagaimana di Prancis ada pengobatan atau ada seorang dokter yang mengajari orang untuk kesembuhannya itu dengan wudu, ya, dengan wudu yang sesuai sunnah, ya, lengkap sebagaimana yang dicontohkan dulu tadi, ya, dan itu membuat orang tersebut menjadi sehat setelah itu, ya. Jadi dengan wudu itu. Bahkan di Amerika ada pengobatan untuk pengobatan jiwa itu dengan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Beliau menyebutkan tadi namanya Ahmad Al-Qadi, Dr. Ahmad Al-Qadi, yang melakukan pengobatannya sebelumnya tadi dengan mendengarkan Al-Quran, Dr. Ahmad Al-Qadi dengan berpuasa, Maka kata beliau mengatakan bahwa Islam adalah kekuatan. Dia sesuatu yang sangat kuat, yang sangat baik, sehat, kuat, dan mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan, ya, tentang persaudaraan di antara kaum muslimin. Beliau mengatakan kepada kita tadi bahwa dalam bersaudara sesama Islam yang paling minimal adalah selamatnya hati kita dari saudara kita. Ya, yang paling minimal apa? Paling minimal selamatnya hati kita dari saudara kita yang kita tidak hasad, tidak benci, tidak saudara kita selamat dari hati kita. Saudara kita selamat di hati kita. Hati kita ini selamat dari benci kepada saudara kita. Kita tidak mengganggu dia, kita tidak menyakiti dia, ya. Hati kita lapang kepada saudara kita. Dan yang paling tinggi adalah mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan apa? Itsar. Yang disebut dengan apa? Itsar. Itsar itu adalah mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Contohnya misalnya tadi kue. Saya itu pengen makan kue ini, tapi saudara saya juga pengen. Berikan kepada saudara kita. Ya, itu namanya itsar. Begitu saudara itu, ya. Begitu saudara itu. Saya pengen minum, tapi saudara saya juga pengen minum. Dahulukan dia daripada diri. Itu yang namanya itsar. Kalau kita sampai di derajat itu, di level itu, berarti level persaudaraan kita, hati kita kepada saudara kita itu sudah ada di level yang paling tinggi. Begitulah yang terjadi dengan sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajmain. Ada 3 orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang mereka semuanya terkena terjatuh atau terluka dalam peperangan, dan ketika tim yang membawakan air, ketika salah seorang dari mereka dalam kondisi sekarat, maka mereka orang itu berteriak meminta air, dia kehausan, maka segeralah dibawakan air untuk dia. Tatkala mau diminumkan air itu, teriak lagi saudaranya yang lainnya karena kehausan. Karena orang kalau dalam kondisi sekarat, khususnya dalam keadaan perang seperti itu haus yang sangat hebat. Ketika hendak diminumkan, ternyata saudaranya berteriak juga karena kehausan. Maka dia mengatakan berikan minum itu ke dia. Orang tadi ini yang sudah membawakan air buat dia, segera pindah ke saudaranya tadi untuk diberikan minum. Ketika orang yang kedua ini mau diberi minum, ternyata dia mendengar orang yang ketiga juga berteriak minta air. Maka orang yang kedua mengatakan berikan kepada saudara saya. Maka segeralah dia berlari ke orang yang ketiga, namun ternyata dia terlambat. Orang yang ketiga telah wafat. Maka pembawa air ini segera balik kepada orang yang kedua, ternyata orang yang kedua juga telah wafat. Segera dia balik ke orang yang pertama juga telah wafat. Air itu tidak ada yang meminumnya. Mereka mendahulukan saudaranya hingga mereka semuanya wafat dalam kondisi tidak ada yang meminumnya. Air itu masih utuh. Itu namanya al-ithar. Itu namanya ithar. Inilah tingkatan persaudaraan yang paling tinggi. Tapi paling minimal kita, kalau kita sesama saudara muslim, apalagi kita di tempat yang seperti ini, selamatnya hati kita dari saudara kita. Jangan membangun dan merawat kebencian di antara kita. Jangan saling membenci. Lapangkan hati kepada saudara. هذا هو الإسلام. يحترم الإنسان. جنازة يهودي، جنازة ميت 4 شايلين. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا، قالوا يا رسول الله جنازة يهودي، قال أوليست نفسا؟ يهودي هندوسي أي ديانة أي دين ما دام لكنه نفس بشرية وليس الإنسان فقط. وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت أبيض أنا أسود، أنت طويل أنا قصير، كلنا سواسية، الناس سواسية أمام الله كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. الكلب the dog، كلب، امرأة بغي دخلت الجنة لأنها سقت كلب بالماء، كلب عطشان وهي شربت فملأت خفها ماء من البئر وسقت الكلب فغفر الله لها. وامرأة أخرى دخلت النار في هرة قطة كاتشن، قطة لأنها حبستها، روما نو أكل، ما في مكان، ما في ووتر، دخلت النار في هرة. هذا هو الإسلام. ديننا دين عظيم، دين العزة ودين الكرامة ودين المحبة ودين الإخاء، يحترم كل البشر. احنا مش إرهابيين كما يقال عنا. Inilah agama kita, agama Islam, agama yang kuat, agama yang baik, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengandung cinta, yang mengajarkan cinta. Islam mengajarkan kepada kita tentang itu semuanya. Itulah ajaran Islam. Bahkan kepada sesama manusia, Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi menghormati jenazahnya seorang Yahudi, bahwa bagaimanapun dia adalah manusia, jadi ada penghormatan karena manusia itu dihormati manusia. Jadi selain karena agama, akidah, ada juga masalah karena apa? Kemanusiaan, bahwa manusia di dalam Islam dihargai, manusia dihargai. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang Yahudi, beliau menunjukkan sikap bagaimana beliau menghargai jenazahnya seorang Yahudi karena dia adalah manusia. Lihat ajaran Islam. Ada seorang wanita
yang bahagia, yang pelacur, tapi kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dimasukkan ke dalam surga karena memberi minum anjing. Kita sudah jelaskan di kelas kita ini tentang persoalan itu secara detail. Dan ada seorang wanita yang beriman justru dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing. Kucing yang dia kurung, tidak dia beri makan, tidak juga dia lepaskan. Akhirnya mati karena kelaparan, dan Nabi SAW mengatakan bahwa wanita ini kelak di akhirat akan disiksa karena perbuatannya tersebut. Ini ajaran Islam, bukan ajaran yang buruk, bahkan dia adalah agama yang kuat, yang baik, yang penuh cinta, kasih sayang, perhatian. Ini adalah agama yang bukan mengajarkan kepada kita terorisme, sebagaimana yang mereka kuar-kuarkan tentang ajaran Islam. Islam terlepas daripada itu semua. الإسلام يحب التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام يحب الإخلاص في العمل والإتقان وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام لا يحب الغش، يعني تصنع حقيبة هذه تكون جيدة، جلاس هذه تكون good، لكن يقول لك made in Egypt no، made in Japan good عشان very good، made in Italy good. Why is a Muslim no good؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، يعني هذا طعام ما تعملوش بزيت رخيص وجاي، لازم شيء جيد. من غش لم يقل غشنا، يعني من غش الدنيا كلها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ضربش ولسانه لا يتكلم. وفي رواية أخرى المسلم من سلم الناس، كل الناس. المسلم إنسان عظيم إذا التزم بالإسلام. Islam mengajarkan kepada kita ajaran yang sangat mulia. Ajaran yang sangat mulia. Islam mengajarkan kepada kita tidak menipu orang lain. Orang lain harus selamat dari lisan kita dan perbuatan kita. Orang harus selamat dari lisan kita dan perbuatan kita. Islam mengajarkan kita keteraturan, Islam mengajarkan kita kerapian, Islam mengajarkan kita waktu yang baik, mengatur waktu yang baik. Islam mengajarkan kepada kita produktivitas, Islam mengajarkan kepada kita profesionalisme. Islam mengajarkan kita sesuatu yang sangat lengkap. Karena itu Islam melarang kita dari menipu orang lain. Kalau saya buat ini dan saya tulis bahwa ini perusahaan Mesir, orang akan bilang ini pasti jelek. Maka dia tulislah ini Italia, ini apa gitu, Jerman atau apa. Dia menipu orang lain. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita tidak boleh menipu orang. Karena itu Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maksudnya menipu umat Islam. Tapi Nabi juga mengatakan siapa yang menipu, tidak hanya menipu orang Islam, tapi menipu siapapun yang menipu, bukan umat. Nabi tidak mengajar kita menipu orang. Nabi tidak mengajar kita menipu orang. Jangan memalsukan apa-apa. Jangan bilang A padahal B. Jangan bilang A, C padahal A. Jangan menipu orang. Islam tidak pernah mengajarkan kita menipu orang. Jangan menipu orang, karena Nabi mengatakan siapa yang menipu bukan umatku. Siapa yang menipu bukan umatku. الإسلام ويبدأ من الفاتحة. شوف لما نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في يوم دين، يوم القيامة سنحاسب جميعا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله money من أين اكتسبه وفيما أنفقه،
وعن علمه ماذا عمل به، كل ذلك سوف تسأل عنه يوم القيامة. لن تسأل عن الصلاة فقط والصوم والحج، ستسأل عن كل شيء. Kata beliau, kita membaca setiap hari surah Al-Fatihah dan kita tahu bahwa akan ada yang namanya hari pembalasan. Kita semuanya beriman bahwa nanti akan dihisab pada hari kiamat nanti. Kita akan dihisab dengan semua perbuatan kita. Jangan pikir yang akan dihisab cuma sholat kita, puasa kita, haji kita. Enggak, semua perbuatan kita akan dihisab. Nabi mengatakan tidak bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Tuhannya sampai ditanya tentang 5 perkara, bahwa yang pertama adalah لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن 5 عن عمره، tentang umurnya, شبابه، tentang umurnya, di mana ماله، masa mudanya, di علمه، hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan, kemudian ilmunya apa yang sudah dia lakukan dengannya. Harta 2 kali, dari mana ke mana. Jadi umur 1, masa muda 2, harta dari mana 3, kemana, ya dari mana datangnya, dari mana hasilnya itu. Jadi kita dapat, kemana kita keluarkan, ya jadi dapatnya dan belanjanya ditanya. Kemudian yang kelima adalah ilmu, pengetahuan kita, apa yang sudah kita lakukan. ولذلك إذا أردتم أن تفلحوا فاقرأوا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فانتبهوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه، هذا مشكلة، وما يضمن لي ما بين رجليه أضمن له الجنة. ما فيش علاقات مع أي رجل غريب، نعلم بناتنا هذا وأولادنا no girlfriend no boyfriend، نحن مسلمون ملتزمون، ما في كلام كثير امرأة مع لاكي لا كلام، لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنا حديث كلام مع امرأة كده مش ما هذا، وهو يتكلم شيطان حيدخل، لا ينفع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر يد والوجه. كفاية هذا هو الإسلام. نخاف الله، نتقي الله في السر والعلانية. لا، إذا أردنا أن نكون مسلمين نقرأ القرآن كل يوم جزء، تقرأ القرآن وتحفظي آية من القرآن، تعرفي معنى تفسير آية، الأذكار التي تقوليها معناها بالأندونيسية، اقرأي كلام الرسول. الإسلام يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل، ليس شكل، ليس لحية، ليس نقاب وخمار، حركة حياة. الإسلام نتفوق في الحياة، في الجامعات، في المدارس، في المصانع، ليست المساجد فقط، الساجد قبل المساجد، والمدخنة اللي هو المصنع بجوار المأذنة المسجد. نربي أمة، ولذلك أعداء الإسلام يخافون منا. الأمريكان خايفين من المسلمين، ولذلك يحاربوننا، يحاربون العرب ويحاربون المسلمين. وقال أحد وزرائهم إن أردتم أن تسيطروا على المسلمين فعليكم بيوم الجمعة والمصحف، قرآن والمصحف، ويوم الحج الأكبر. فقام رجل ومزق المصحف من يد القرآن، قال له أنت أحمق، ما أردته أن أمزقه هكذا، ولكني أردت أن أمزقه من صدور المسلمين. إذاعة مونتو كارلو قرآن كريم تبدأ،
إذاعة إسرائيل تبدأ بالقرآن، إذاعة أمريكا تبدأ بالقرآن. هم ليسوا مسلمين لأنهم يعلمون أن هذا القرآن لم يعد يؤثر في المسلمين. لابد أن نعيش يا أخواننا الإسلام قضية فلسطين، لابد أن تعيشوها. غزة تدعو لها بالليل دعاء الله ينصرهم. العرب خذلوهم الله يسامحهم، العرب عندهم مليارات تاخدها، ندفع جزية الآن، جزية. المسلمون يدفعون الجزية لأمريكا مليارات، والله المستعان عندنا أموال كثيرة. إذن حاضر، آخر شيء، هذا آخر شيء. إذن لابد أن نعيش الإسلام ونخاف الله ونتقيه، نقاطع البضائع اليهودية. يعني لو العنب هذا جاي من أمريكا ما فيش عنب، ما أكل عنب. كنتاكي هذا بياخد أمواله وتذهب إلى إسرائيل، مش لازم. لا، مش هاكل كنتاكي، أنا كفاية هاكل أندونيسي، أني أكل أندونيسي جود خلاص. لكن الثاني ما أقاطع، دعاء، أتبرع. لابد يا أخوانا نعيش الإسلام. أشكركم وجزاكم الله خيرا، وأنا أترك مجال لمن يريد أن يسأل. وسامحوني المرة القادمة إن شاء الله أحدثكم باللغة الأندونيسية. وأنا الله يحبكم جميعا في الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أحب الأخ أخاه يقول له إني أحبك في الله. فأنا أقول لكم إني أحبكم في الله، أنتم تردون وتقولون أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شكرا لكم، وأخونا يستكمل الترجمة. Kayaknya kalau dilihat dari wajah-wajahnya udah paham semua. Kayaknya dari ada saya memulainya dari mana jadi? Intinya beliau mengatakan bahwa begitulah ajaran Islam, ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan, kebaikan, dan ajaran Islam ini begitu sempurna. Islam mendidikkan kepada kita tentang waktu, mendidikkan kepada kita tentang produktivitas, mendidikkan kepada kita tentang hari kebaikan di dunia ini, dan mendidikkan kepada kita bahwa ada yang namanya hari pembalasan. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan diperhitungkan, kita akan dibalas dengan segala perbuatan kita, bukan hanya soal puasa kita, bukan hanya soal sholat kita, bukan hanya soal haji kita, tapi juga segala amal-amal perbuatan kita di dunia ini akan dihitungkan sebagaimana disebutkan tentang 5 hal yang tadi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau mengatakan, oleh karena itu siapa yang ingin selamat di akhirat nanti, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, kemudian kita menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga semua apa yang ada pada diri kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatman lima baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua dagunya, beliau mengatakan ini maksudnya ini lidahnya, ini lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang ada di antara kedua ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara kedua pahanya atau di antara kedua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya. Atman lahul jannah, aku jamin untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hendaknya memperhatikan dengan baik. Kata beliau tadi, jangan ada yang berpacaran, ya, apa tidak ada apa tadi bilang girlfriend, apa boyfriend, ya gitu ya. Saya tidak terlalu pasti menyebutkannya. Jadi beliau menyebutkan tentang hal itu, hendaknya kita perhatikan dengan baik. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan jangan hilang dari hari-hari kita, mengingat juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Kata beliau tadi, ini anggur, kalau anggur ini mendukung untuk Israel, maka saya tidak akan memakannya.
saya lebih milih makan makanan Indonesia. Ya, kenapa? Itulah perhatian kita. Ada perasaan kita kepada saudara kita, karena kita bagikan satu tubuh dengan saudara kita. Jangan kita lupakan, jangan kita abai kepada mereka, jangan kita tinggalkan mereka sekolah. Dia hidup sendiri, jalan sendiri saja. Saya punya kehidupan sendiri. Tidak, orang Islam tidak seperti itu. Mereka seperti satu tubuh yang saling merasakan apa yang diderita oleh saudaranya. Maka dia punya perhatian, minimal dia mendoakannya, dia mendoakannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, melepaskannya dari derita, menjauhkannya dari atau menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kesusahannya, menghilangkan penderitaannya, ya, menyelesaikan, mengeluarkannya dari hari-hari yang begitu berat, ya, dan itu minimal bagi kita kepada saudara kita. Kalau kita punya kemudahan, kita juga bersedekah kepada mereka dan seterusnya, ya. Itu hal yang patut untuk kita lakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Naqulu Syekh يقول جزاكم الله خيرا. نعم وبارك الله فيهم، ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي بيوتهم وفي أولادهم، وأنا داع فأمنوا معي. اللهم اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها إصلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم بارك في إندونيسيا وفي مصر وماليزيا وجميع بلاد العرب وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي باكستان وفي كل أنحاء الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على أعدائنا، وانصر من نصر محمدا ودينه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iya, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. الآن ممكن نأكل.